Kao što vidite, napolju je ružno vrijeme i Džan i ja smo odlučili da moramo nekako provesti ovaj dan, pa hajde da to bude kreativno. Pripremili smo ovdje bojice, pripremili smo tamo šta ćemo da radimo. Điđo? Ja. Koji je danas dan? Subota. I šta danas? Ne vidiš se. Kako se zove, danas ćemo snimiti jedan video, vikend je i ne idemo niđe, vrijeme je užasno, Padaju kiše. U kući ćemo biti, padaju kiše, nekoliko dana, ne znam ni ja koliko. A što danas nema? Danas nema posla, škole, danas Nema je odmor. škole! A koji si razred? Prvi, Stvarno? da. A koji broj? Prvi? Prvi 3. Bravo! A voliš li učiteljicu? Da, Je li lijepa? da. Kako se zove? Amila. Bravo! Veoma je lijepa Amila. Šta radite u školi? Ba, bojimo, pričamo. Jel imate neki predmet moja okolina? Mislim da nemamo. Kako nemate? Jel učite o nekim životinjama, biljkama, živim bićima? Ne znam to. Pa znaš ono što ste imali tamo, zaokruži šta je živo biće, a šta predmet? Da. To ti je moja okolina predmet. Okay. Danas ja imam za tebe jednu ideju. Koju? Da napravimo, to je da nacrtamo kukuruz Da. i da napravimo njegov životni ciklus. Naučit ćemo nešto i ja, a i ti, a i oni koji nas gledaju. Može? Može. Hoćeš da ja crtam, a ti da bojiš? Ja ću da crtam, a ti da bojiš. Ti da crtaš. Da. Može li ti da bojiš? Pa nećemo završiti do prekozu. Aj sad ću ja, a sljedeći put ti crtaj. Može? Može. A ti boj. Može. Dogovoreno? Može. Pripremili smo ovdje, pokaži šta smo sve pripremili. Ova 2 za mamu i mene. Dobro, pripremili smo ove, pokaži nam. Makaze. Dobro, Evo. pokaži nam ljepilo. Pokaži ljepilo. Ljepilo. Dobro. Imamo ljepilo. Imamo šiljalo. Imamo Bojice nam pokaži. olovke. Dobro, pokaži nam sad sve bojice. Znam ja kako se ovo stavi dobro. Aha, pa stavit ćemo tako, ali pokaži nam tamo koje imamo bojice na kameru. Evo ja ću pokazati. Ne dvač. A nećemo sve sad Moje jednu pa... Nemoj izvlačiti, onda će vam se pokazati. Evo. Imamo mnogo bojica Da. iz Džanove školske pernice. Da. Pošto Džan je krenuo. U školu. U koji razred? Znači, ja sam danas spremila ovu Kukuruz. biljku kukuruza, čiji ćemo životni ciklus danas Džan i ja predstaviti na jedan kreativan način. Bili smo toliko kreativni da nađemo taj način na Pinterestu, ali to je nešto. Predstavit ćemo život jednog kukuruza od sjemena, klijanja, izdanka, mlade biljke i cvjetanja. Za početak će Džan da oboji ovaj kukuruz. Bojom listovi. Zelenom. A koje boje je kukuruz? Žutom. Bravo. Sad ćemo početi sa našom igricom. A vi pratite da biste mogli sami kod kuće napraviti ovako nešto. Sljedeću biljku da radimo. Jagodu. Može, jagoda. Sljedeći put jagoda. Danas kukuruz.
Gigi, hoćemo pokazati šta smo napravili. Dakle, ovdje je jedan kukuruz, a tu je njegov ciklus života. Čekaj da malo Gigi približimo. A evo šta je Gigi nacrtao. Gigi, objasni nam šta je na ovom crtežu. Kukuruz od? Kukuruz od sjemena do cvjetanja. Bravo, Džan. Bravo, Džan. Hop, hop, hop. Jel, mama? Trebamo ovako Da, da nas slažemo. jeste. Da, slažemo. Harmonika po papiru. Samo znam ja. Hoćeš se složiti sad to kao harmoniku? Tako radi on. Kao što vidite da sam krenula da namažem. Da. Digne da se neću umazat. Hajde. To je ovo teško. Jesi namazao? Jesi fino namazao? Dobro. Sad ćemo ovo zalijepiti dole ispod ovoga. Da sad spusti to dole. Spusti dole taj dio. Sad ćemo ovo ovako. Dobro. I sad na ovu polovicu kukuruza, ovu drugu. Stavi jedno pored drugog. Jesi skontao? Ovako. Čekaj da vidim. Tako. Jesi namazao, moraš otvoriti. Sada ćemo da namažemo ovaj papir. Da zalijepimo kukuruz tako da se slaže. Tada! Hoćeš ti da taj budeš ko će otvoriti? Hajde. Čekaj. Ja ću sad tebe snimiti. Gigi, Ja? hoćeš nam pokazati šta smo na kraju dobili? Wow! Kad se otvori kukuruz, tu se vidi njegov životni ciklus. Prvo je sjeme, evo ga tu. Zatim klijanje, evo ga tu. Izdanak, kada iz zemlje izađe prvi list. Zatim mlada biljka. Nakon toga kada naraste, on procvjeta. I poslije cvijeta dobijemo kukuruz. A znate šta je još interesantno, Džan? Šta? Znaš kako dobiješ ovo sjeme, ovo prvo? Potkomiš jedan od kukuruza, evo ga, i to je sjeme. Jel znaš to? Ne. Da bi posijao kukuruz sljedeće godine potrebno je da ne pojedeš sva zrna, nego da ostaviš jedno. Skontao? Ja. Jel se dopada? Da. Hoćemo sada da se oprostimo od ovog videa. Hoćemo. Hajde. Dobro. Da biste dobili još ovakvih videa, šta moraju da urade? Like, share, subscribe. Like.